মদিনাই ডাকবে অন্যভাবে। हो निगाहे करम कमली वाले, तेरे बिन मेरा कोई नहीं है। हो निगाहे करम कमली वाले, तेरे बिन मेरा कोई नहीं है। हो निगाहे करम कमली वाले, तेरे बिन मेरा कोई नहीं है। हो निगाहे करम कमली वाले, तेरे बिन मेरा कोई नहीं है। अब तो मुझको मदीने बुला लो, अब तो मुझको मदीने बुला लो, जिंदगी का भरोसा नहीं है। তো সাহস হলো কি করে? থাক, আমি কথা বলছি, সবাই কথা বললো, সমাজ তোমার সঙ্গে ঝগড়া লেগে যাবে। ফটো তোলেন না, ফটো তোলেন। এক শয়তান বলছে, বলে যাদের কোরআন হাদিসের জ্ঞান নেই তারাই ফটো তোলার বিরুদ্ধে কথা বলে। এক শয়তান বলছে, শুনছেন আপনারা? তারই দাদু সারা জীবন ফটো থেকে দূরে থেকেছে, তারই বড় চাচা কালিমুল্লাহ সিদ্দিকী সারা জীবন। হ্যাঁ, আপনারা আপনাদের চাচা বলেন না, আপনার আপনার দাদু নয়, ছোট হুজুর আপনার দাদু নয়। হ্যাঁ, কথা বুঝতে কি হিসাবে তুলছো তোমার ব্যাপার, আমি তুলিনি, তুমি জোর জবরদস্তি করছো কেন? কথা ঠিক না ভুল বলেন? যাই হোক, আল্লাহ মাফ করেন, কঠিন সমস্যা। ओ निगाहे करम कमली वाले, तेरे बिन मेरा कोई नहीं है। ओ निगाहे करम कमली वाले, तेरे बिन मेरा कोई नहीं है। अब तो मुझको मदीने बुला लो, अब तो मुझको मदीने बुला लो, जिंदगी का भरोसा नहीं है। अब तो मुझको मदीने बुला लो, जिंदगी का भरोसा नहीं है। मेरी किस्मत में वो दिन भी आए, सब्ज गुंबद के हासिल हो साए। मेरी किस्मत में वो दिन भी आए, सब्ज गुंबद के हासिल हो साए। मेरे इसके सिवा मेरे आका, मेरे इसके सिवा मेरे आका, और कोई तमन्ना नहीं है। ओ निगाहे करम कमली वाले, तेरे बिन मेरा कोई नहीं है। एक मुद्दत से कल्बे परेशान मुंतजिर है तेरा जाने जाना। एक मुद्दत से कल्बे परेशान मुंतजिर है तेरा जाने जाना। अभी जा गम के मारो के वाली, अभी जा गम के मारो के वाली, दिल संभाले संभलता नहीं है। हो निगाहे करम कमली वाले, तेरे बिन मेरा कोई नहीं है। रूठती है खुदाई तो रूठे, तेरा रिश्ता नबी से न टूटे। रूठती है खुदाई तो रूठे, तेरा रिश्ता नबी से न टूटे। देख दीवाने प्यारे नबी के, देख दीवाने प्यारे नबी के, इश्क है ये तमाशा नहीं है। ओ निगाहे करम कमली वाले, तेरे बिन मेरा कोई नहीं है। जिक्र करे सरवरे
अंबिया का, नाम ले उस हबीबे खुदा का, जिक्र कर सरवरे अंबिया का, नाम ले उस हबीबे खुदा का। जलवतों खलवतों में नियाजी, जलवतों खलवतों में नियाजी, जो कभी हमको भूला नहीं है। ओ निगाहे करम कमली आले, तेरे बिन मेरा कोई नहीं है। ओ निगाहे करम कमली वाले, तेरे बिन मेरा कोई नहीं है। अब तो मुझको, अब तो सबको मदीने बुला लो, जिंदगी का भरोसा नहीं है। अब तो सब बोलो, अब तो मुझको मदीने बुला लो, जिंदगी का भरोसा। अब तो मुझको मदीने, जिंदगी का भरोसा नहीं। ইব্রাহিমের আব্বা দুনিয়া থেকে চলে গেল, বলে গেল হঠাৎ করে, এরকম আমরাও চলে যাবো হঠাৎ করে। খবর এসে যে কি হলো, বলে জুনায়েদ মরে গেল, কালকেই তো জলসা করে গেল, বলে মরে গেছে। কবর দিতে যাবে তো, হ্যাঁ আমি যদি মরে যাই জানা যায় হবে না? হ্যাঁ যদি যাও এটা বলবে, বল কি বলছিলি সেটা বল, চিনলে মারহাবা। হ্যাঁ আমি লাশ পড়ে থাকবে এরকম করবি, পারবি তো? হ্যাঁ লাশ পড়ে থাকবে বলে, তাহলেই তো জীবনে কামাই হলো কিছু, যে জুনায়েদ মরেছে নবীর কথা ইয়াদ হয়েছে, তাহলেই তো কাজ হবে। अब तो मुझको, ওই মরে যেতে পারেন তো, গ্যারান্টি আছে, তাই জিন্দেগির ভরসা আছে, তাই বলো अब तो मुझको मदीने बुला लो, जिंदगी का भरोसा नहीं है। अब तो सबको मदीने बुला लो, अब तो मुझको मदीने, जिंदगी का भरोसा। अब तो सबको मदीने, जिंदगी का, अब तो मुझको मदीने, जिंदगी का भरोसा नहीं है। সংক্ষেপ করে দিলাম, আল্লাহ কবুল করেন। সকলে তিনবার সূরা ফাতিহা শরীফ, তিনবার ইখলাস শরীফ, তিনবার দুরূদ শরীফ পড়েন, দোয়া হবে, সবরের সানি ইসালের সওয়াব হবে। আর আপনাদের জন্য তাবারুকের ব্যবস্থা কি করেছে? জর্দাবা তাবারুক করেছে, খেয়ে যাবে। হ্যাঁ আমি আবার এখান থেকে অন্য সবরের সানি মজলিস। হ্যাঁ খুব আমি যখন এসেছিলাম 10 বছর, আমি কথা 10 বছর আগে এখানে এসেছিলাম, 10 বছর হয়ে গেছে। যাইনে নয় যাই, আমার সময় হয় না। আপনারা ভালোবাসেন কিন্তু আমি একটু দূরে দূরে কথা হচ্ছে। আল্লাহ আপনাদের কবুল করেন। আল্লাহ রসুলের জন্য আমাদের ভালোবাসা যেন থাকে। আল্লাহ রসুলের জন্য যারা ভালোবাসে, আল্লাহ তাদের আরশে ছায়া দাঁড় করিয়ে দেয়। আল হুব্বু বিল্লাহ, আল বুগদু বিল্লাহ। বন্ধুত্ব আল্লাহর জন্য, দুশ্মনী আল্লাহর জন্য। আল্লাহর জন্য মারামারি শুরু করে দেবে, আবার আল্লাহর জন্য পায়ে ধরে নেবে। আল্লাহর জন্য মারামারি করলেও সওয়াব, আর আল্লাহর জন্য কারো পা ধরে মাপ চাওয়াও সওয়াব। আল্লাহ আরশে ছায়া দেন। আল্লাহ কবুল করেন।